whose names are written down in the Lamb's Book of Life. Que los nombres están escritos en el libro de vida. One head of that church. Hay una cabeza de esa iglesia. What's his name, everybody? Jesus! I'm in the right church tonight. Praise the Lord. All right, well, we'd like to welcome our brother Yuri. Queremos darle la bienvenida al hermano Yuri. And let's give him a real big Edmonton welcome here at New Sarepta. Damos un agradecimiento aquí a Edmonton, en la iglesia de Nueva Sarepta. And Pastor Yuri, would you like to come, please? Que Dios les bendiga, hermanos. May God bless you, brothers. Estamos felices de poder estar en este lugar. We are happy to be here tonight. Estamos desde el 14 de diciembre I've been here since December 14th, y ya nos queda poco para regresar a Chile. and there's a short time for me to return to Chile. Y Dios nos dio una agenda. And God has given an agenda to us. Y es algo profético que ocurrió acá. And it's a prophetic thing that happened here. Sobre todo en mi vida, porque el Señor me profetizó hace como 18 años que yo tendría que venir a este lugar del norte. It was a prophecy especially for my life because the Lord 18 years ago prophesied that I would come to this city here up north. Y que yo vendría a las puertas del norte cuando viniera el final de los tiempos. And that I would come through the northern doors when the final days are here. Y eso fue hace aproximadamente hace 18 años. And that was about 18 years ago. Y todo eso se ha cumplido. And all of this has come to realization. Yo sé que el Señor prolonga un poco, I know that the Lord sometimes prolongs a little porque hay mucha gente que tiene que venir al Evangelio. because there are many people that have to come to the gospel. Y la Biblia dice que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, And the Bible says that the message has to go throughout the world, a todas las naciones. to all the nations. Y cuando dice naciones, no dice estados, dice etnias. And when he says nations, he doesn't talk about states, but ethnics. Las etnias no son estados políticos, las etnias son naciones, razas. When we talk about ethnics, we're not talking about political status, we're talking about races. Y dice, y entonces vendrá el fin. And then the Lord said that he will come. No puede venir sin que el Evangelio no sea predicado a todas las etnias. The Lord will not come until the word is preached to all the ethnics. Así que Dios prolonga un poco, The Lord will prolong a little bit por amor for long, because a los of escogidos. love to the ones that he has Así chosen. que estoy muy contento de estar con ustedes. I am very happy to be here. En Chile tenemos un ministerio con la pastora Elizabeth Durán, In Chile, I have a ministry with my wife, Elizabeth Duran, y ese ministerio se llama Iglesia Libre de América. and that ministry is called the Free Church of America. Porque el Señor hace 20 años me dijo, mira el mapa de América. Because 20 years ago, the Lord said, look at the map of America. Lo curioso es que donde el pastor Horacio cada mañana yo despierto y frente a mi cama está el mapa. The curious thing is that at Pastor Horatio, where I'm staying, in the morning when I wake up, the first thing I see is the map of the world. Es el mapa del mundo, pero al centro está América. But right in the middle, we have America. Norteamérica, North America, Centroamérica, Central America, hasta Sudamérica, el último país del mundo que es Chile. even South America, which is the last country in Chile, Nuestro continente americano. our own continent, the Americans. Y despierto mirando el mapa de América. And I wake up and the first thing I see is the American. Y cuando estuve en Ontario la semana del 6 al 10 de enero, When I was in Ontario from the 6th to the 10th of January, despertaba mirando el mapa de América en esa casa también. and in that house I also woke up and the first thing I see was the map of America. Porque frente a la cama había otro mapa de Because right América. in front of my bed, they had another map of America. Y el Señor me dijo hace 20 años, mira el mapa de América. And the Lord told me years ago to look at the map of America. Me habló por un profeta, That spoke to me through a prophet. porque me dijo, yo pondré alas en tus pies. Because they said he would put wings on my feet. Y no son las alas del dios Mercurio, And it's not the god of Mercury. que tenía alas en los pies y iba donde quería. He had wings on his feet and he could fly wherever he wishes. Estas son las alas del Espíritu Santo. These are the wings from the Holy Spirit.
En Chile tenemos un ministerio In Chile, we have a ministry con mi esposa, with my wife, no solo de iglesia, not only because of a church, sino radio y televisión. through the radio and through the TV station as well. Hemos estado ya en todos los canales cristianos We have been through so many Christian channels already, desde el año 97. from 1997. El Señor me profetizó que íbamos a ir a la televisión. The Lord spoke to me and prophesied that I would be on television. Y estamos desde el año 97 hasta ahora. And we've been ever since 97 till now in the TV. Y no hemos pagado un peso jamás, And we have never paid a single penny for this, ni en radio ni en televisión. nor for radio nor for TV. Así que eso es una bendición. So that is a real blessing. Y ya nos están echando de menos, And they're already missing me back home, porque en ese canal de televisión somos colaboradores. because at the TV station we collaborate. Ellos no me pagan, They do not pay, ni yo a ellos, nor do I pay them. sino que somos socios del canal. We are associates of the channel. El gerente me quiere mucho, The head guy, the CEO, loves me very much, porque Dios le profetizó hace un año, because the Lord prophesied him a year ago, cuando él estaba en un rinconcito del canal. when he was just in a small part of the channel, ¿Quién iba a ser el gerente del canal? that he would be the CEO of the station. Y lo llamaron de Costa Rica, And they called him from Costa Rica, donde está Enlace Televisión para Latinoamérica, where Lasse Television for Latin America's head office, que también depende de Enlace Televisión de los Estados Unidos, that it also is involved with the Lasse channels in the United States, TVN se llama. TBN. Y lo llamaron y dijeron, usted es el nuevo gerente. And they called him and they told him he would be the new CEO. El Señor le profetizó The Lord prophesied, y en 2 meses lo llamaron. and in two months later, they called him up. Porque cuando Dios habla no cae en tierra la palabra. Because when the Lord speaks, he doesn't just fall to the dirt. Y en eso se conoce And that's how we know. el verdadero ministerio profético. That's how we know the real prophetic ministries. Porque dice que Samuel ninguna de sus palabras cayó en tierra. Because it says that Samuel's words never fell to the ground. Ahora yo le digo, Señor, si las palabras tuyas caen en tierra, And I always pray to the Lord, if his words fall to the ground, sea solamente cuando la gente se arrepienta. that it would only be when people repent. Y tú has profetizado un juicio. And they prophesied in judgment. Y como decía un gran siervo de Dios, And what the great servant of the Lord said, en ese caso no me importa si se cumple la profecía o no. and then I don't really care if the prophecy is fulfilled or not. Si Dios profetiza un huracán, un terremoto o un tsunami, If the Lord prophesies a tsunami, a hurricane, or an earthquake, lo importante es que la gente se arrepienta the important thing is that people have to repent, y no se cumplan ese tipo de profecías. and that these types of prophecies will not come true. Porque una profecía verdadera, Because of true, sobre todo de juicio, especially of judgment, Dios siempre da la salida. the Lord will always give a way out. Siempre Dios da la salida al pecador. The Lord always gives a way out to the sinner. Porque dice que la profecía es para exhortación, edificación y enseñanza. Because the Bible says that the prophecy is for exaltation, teaching. Por eso la Biblia dice que muchos falsos profetas salieron por el mundo. That's why the Bible speaks of too many false prophets around the world. Porque no cumplen los requisitos. Because they do not fulfill what they need. Bueno, yo hablo mucho y es necesario que Dios hable. I'm speaking too much. It's necessary for God to speak. Así que voy a leer la palabra para que Dios hable. So I will read the word so God may speak. Porque cuando se abre la Biblia, se habla la boca de Jehová. Because when we open our Bibles, the mouth of God is open. Yo sé que aquí celebran el Shabbat. I know you guys here celebrate Shabbat, Y eso me impresionó mucho. and that left a great impression in me. Yo le hablé a mi esposa el día 16 I spoke to my wife on the 16th of y le January, conté lo que era el Shabbat. and I told her what the Shabbat was. Uno lo ha oído en teoría, We have heard it in theory, pero vivirlo es otra cosa. but to live it is a different Y thing. entonces el Señor me dijo, trae este mensaje, Then the Lord told me to bring this message que tiene relación that has a relation de las sombras del Antiguo Testamento of the shadows of the Old Testament con la luz del Nuevo. with the light of the New, Y cómo ambos testamentos and how both testaments están intrínsecamente relacionados. they are profoundly related to one another, tied together. Levítico capítulo 8, Leviticus 8. del versículo 14 adelante. Leviticus 8 from 14 onward. Yo sé que Dios va a hacer algo grande hoy. I know that the Lord will do something great tonight. Dios me mostró que nos va a ministrar. The Lord told me He would minister to you. Levítico 8 del 14 adelante. Leviticus 8 from verse 14 onward. Dice así la palabra del Señor. The Bible says this. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. And he brought the bull
for the sin offering. Then Aaron and his sons laid their hands on the head of the bull for the sin offering. Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar. Y lo santificó para reconciliar sobre él. And Moses killed it. Then he took the blood and put some on the horns of the altar and around with his finger, and purified the altar. And he poured the blood at the base of the altar and consecrated it to make it an atonement for it. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos. Y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Then he took all the fat that was on the entrails, and the fatty lobes attached to the liver, and the 2 kidneys with their fat, and Moses burned them on the altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego, fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. But the bull, its hide, its flesh, and its offal, he burnt it with fire outside the camp, as the Lord had commanded Moses. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Then he brought the ram as the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Y lo degolló Moisés, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. And Moses killed it. Then he sprinkled the blood around on the altar. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. And he cut the ram into pieces, and Moses burned the head and the pieces and the fat. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Then he washed the entrails and the legs in water, and Moses burned the whole ram in the altar, and it was a burnt sacrifice for a sweet aroma, an offering made by fire to the Lord, as the Lord had commanded Moses. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Then he brought the second ram, the ram consecration. Then Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. And Moses killed it. Also he took some of its blood and put it on the tip of Aaron's right ear, and on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Then he brought Aaron's sons, and Moses put some of the blood on the tip of their right ear, and on the thumb of their right hand, and on the big toe of their right feet. And Moses sprinkled the blood all around the altar. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Then he took the fat and the fat of the tail, and all that was on the entrails, and the fatty attached to the liver, and the 2 kidneys, and the fat, and the right hind thigh. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojalabre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. And from the basket of the unleavened bread that was before the Lord, he took the unleavened cake and cake of bread anointed with oil, 1 wafer, and he put them on the fat and on the right thigh. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. And he put all these in Aaron's hands and in his sons' hands, and waved them as the wave offering before the Lord. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. And Moses took them from their hand and burnt them on the altar, and burned the offerings. They were consecrated offering for a sweet aroma. That was an offering made by fire to the Lord. Que Dios bendiga esta palabra. May the Lord bless his word. Señor Jehová, muere tu espada en esta hora. Lord Jehovah, move your sword this day. Y que tu espada no se te quiebra. In this hour, that your sword will not be still. Hasta que tu espada haga lo que quiera. Until your sword does what it's required to do. Corta toda cadena Break every chain de nuestra vida. of our lives. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Se está moviendo la espada. The sword is moving. El mensaje de hoy se titula Consagración. The title of the message is Congregation. Consecration. Y Dios nos va a preguntar si realmente estamos consagrados. And the Lord is going to ask us, are you really consecrated?
Porque la consagración no es para la gente de afuera. Because consecration is not for the people that are outside. La consagración es para los salvos. The congregation is for the people who are saved. Para la gente que ya se ha acercado por medio de la sangre de Jesús. The people that have already come through the blood of Jesus. La consagración no es para los impíos. The consecration is not for the uncleansed or the unbelievers. La consagración es para la gente salva. The consecration is for the people who believe and are saved. ¿Pero qué significa ser consagrado? What does it mean to be consecrated? Veamos que en el Antiguo Testamento ser consagrado significaba Let's say in the Old Testament, to be consecrated, it meant primero traer un becerro, that first you had to bring a ram, un animal grande, a big ram, para matarlo y que fuera el becerro de la expiación. and that would be a sacrificial animal. ¿Cómo era? El becerro de la expiación. De la- de la expiación es Oh, okay. It's for redemption, to cover all sin. Es una palabra básica. It's a basic word in Spanish, but not for me. Sin esa palabra no podemos acercarnos ni siquiera a un paso. Without that basic word, we can't go any further. La expiación, The expansion lo que hizo Cristo en la cruz. is what Christ did in the cross. El becerro de la expiación The ram of the covering, of the blood covering. Sin offering. Okay, sin offering. El becerro de la expiación Yeah, sin offering. servía para acercarse. That came to be so you can come closer to God. Nadie se acercaba sin esa sangre. No one can get closer without the blood. Es como cuando venimos a Cristo, It's like when we come to Christ, cuando venimos a Dios, when we come before the Lord, nos acercamos por la sangre del Cordero Redentor. we come before Him through the blood of Jesus Christ for the atonement. En el Antiguo Testamento se acercaban por la sangre del becerro. In the Old Testament, they would come close to God through the atonement of the blood of the ram. Esa es la primera puerta. That would be the first door. Por eso Cristo dice en el Nuevo Testamento, That's why Christ said in the New Testament, yo soy la puerta. I am the door. Nadie hallará pasto si no entra por mí. No one will find tender grass if it's not through Pero me. el que entra hallará pasto. But the one that comes through will have tender grass. Pero una vez entrando por esa puerta, Once you come through Jesus Christ, todavía no estamos consagrados. you're still not consecrated. Solamente lavados. You have only been washed. Porque una cosa es ser salvos y lavados. One thing is to be washed and saved, Pero otra cosa es ser consagrado y apartado. but there's something else to be consecrated and set apart. Porque la palabra consagrado, Because the word consecrated en el original, in the original significa apartado para el servicio santo. is to be separated for a holy service. Nadie puede hacer el servicio santo No one can do a holy service si no es consagrado, if you are not consecrated, apartado, if you are not separated, santificado. if you are not sanctified. La sangre de Cristo lava de los pecados. The blood of Jesus washes you from sin. Tampoco la sangre de Cristo mata al viejo hombre. The blood of Jesus does not kill the old man either. El viejo hombre sigue vivo The old man will still be alive en su ataúd. in the coffin. Y cada día que uno se afeita en la mañana, And every day when you shave in the morning, en el caso de los hombres, and men, anyways, o la mujer se maquilla, or in the women when they put the makeup on, en el ataúd in the coffin, hay alguien que intenta salir. there's someone that tries to come out. Es el viejo hombre That would be the old man y es la vieja mujer. and the old woman. Y el cristiano que tiene el pie encima, And the Christian must have their foot on top of the coffin. pero el viejo But the old man, saca su garra con uñas largas, the old nature tries to come up with his hand and big claws. como el hombre lobo, It's like the wolf man, como un zombie, like a zombie, como Drácula. like Dracula. Y hay veces que se sale del ataúd And every now and then they'll come out of the coffin y agarra al cristiano y lo ata. and grab the Christian and they'll tie him down. Y a la iglesia no llega la nueva criatura. And then to the church you never have the new creation. Llegó el zombie. You have the zombie coming in. ¿Ve? La sangre de Cristo lava los pecados, The blood of Jesus washes the sins, pero no mata al viejo hombre. but it will not kill the old nature. Porque el viejo hombre será muerto recién Because the old man will die cuando tengamos cuerpo glorificado. when you have a glorified body. Por eso es que la creación gime That's why the creation cries out
dice que gime unánime, unida, that cries out united por la manifestación de los hijos de Dios. to see the manifestation of the sons of the Lord. Cuando el cuerpo de nuestra vergüenza When our body of shame, sea transformado. it is transformed. Porque cuando un hombre empieza a acercarse a Dios Because when one starts to get close to the Lord, y empieza a buscar la and consagración, you start looking for consecration, se revela la naturaleza pecaminosa. then the nature of sin comes out. Y la primera señal es And the first sign is que uno dice, that one says, cuán pecador soy, boy, what a sinner I am. qué mal que estoy. I am doing terrible. Mi pecado está siempre delante de My mí. sin is always before me. Como dijo el apóstol Pablo, Like Paul said, líbrame de este cuerpo de muerte, free me from this body of death, porque soy vendido al pecado. because I am sold to sin. El otro día oraba mientras me bañaba en la mañana. The other day I was taking a shower and praying to the Lord. A mí me fascina orar bajo la ducha. I love praying under the shower. Y yo no soy mucho de orar de rodillas, And I don't usually pray on my knees, porque yo soy enfermo de la rodilla. because my knees are sore. And A mí me gusta orar caminando, I like to worship the Lord and pray as I walk about. orar por las plazas y los parques. Walk around the plazas and the En parks. Chile camino kilómetros. In Chile I walk for kilometers. Tal vez por eso no tengo automóvil, Maybe that's why I don't have a car, porque debo ser un hombre de oración. because I have to be a man of prayer. Y yo oro caminando. And I pray when I walk. Un gran predicador norteamericano estadounidense una vez dijo And this great preacher from the United States once stated que él oraba caminando. that he prayed while walking. Y yo dije, no soy el único. And I said, I'm not the only one. Y este predicador era In internacional. this case, an international preacher. Predicaba a 200 países por televisión. He has preached 200 nations through television. Y él dice que caminando por un parque, And he says while he was walking through a park orando, and praying, se encontró con un borracho he came across this drunk guy que estaba a punto de degollarse. who was ready to commit suicide. Y antes de degollarse, And before he el committed suicide, alcohólico he was an alcoholic. pensó, me tomaré el último trago. He thought of himself, I'll take the last drink. Y sintió unos pasos. And he heard a few steps. Y dijo, le pediré $1 a este hombre. And he said, I'm going to ask this guy for $1. Y cuando lo miró, And when he saw him, el borracho le dijo, usted, he said, you, porque era el famoso predicador. because he was a famous preacher. Y lo abrazó y dijo, ore por mí. And he embraced him and said, pray for me. Y el predicador lo ve en ese parque. And the preacher prayed in that park. Y ese borracho fue libre. And that drunk fellow was set free. Qué importante orar caminando. That's important to walk about and pray. Hay otros que se meten a orar dentro de un armario. There's others that go to pray. Closet. Oh, okay, the closet. Closet. Your prayer closet. Un gran evangelista se metió a un closet. A great evangelist went into his prayer closet. Un hombre que trajo un avivamiento muy grande en el siglo pasado. It's one of the preachers that brought a huge revival in the last Y le dijo a su esposa, no me hable, no me saque del closet hasta que Dios me hable. And he told his wife, don't take me out of the closet until God speaks to me. Just let me be. Él tenía el ministerio de orar en el closet. He has a ministry of praying inside the closet. Y a los 8 días And 8 days, vio una luz. he saw light. Y él dijo, yo le dije a mi esposa que no abriera el closet. And he said to himself, I told my wife not to open the door. Pero no era la esposa, But it wasn't the wife. era el esposo. It was the husband. Era The el groom. It was el Christ. esposo de la iglesia. It was the groom of the church. Y le dijo, a los 8 días At 8 days, tengo 11 cosas contra ti. that in 8 days I have 11 things against you. Como las iglesias de Apocalipsis, Like the apocalyptic churches. que Dios siempre tenía algo contra ellas. That God always had something against them. Pero contra este evangelista tenía 11 cosas. But against this very evangelist, he had 11 things against them. Y en ese closet trató los 11 puntos. And in that closet, God spoke to him about the 11 things. Y ese hombre trajo un avivamiento. And that man brought a revival. Cuando venimos a la sangre, cuando venimos a la sangre, Oh, when we come to the blood, estamos a la puerta, we are at the door. pero todavía no estamos consagrados. But we are not yet consecrated. Porque Cristo pasó muchas horas en la cruz. Because Christ spent a lot of time on the cross. Y cuando Cristo dijo al final, consumado es, And when God said on the cross, it is finished, el velo del templo se rasgó de arriba abajo the temple curtain ripped from the top to bottom of the veil. y quedó abierto el lugar santísimo And the Holy of Holies was opened, para que todo aquel que quiera entre. so that everyone who wants to go in may go in. Pero recién allí Cristo dijo, consumado es. And it was only at that time that Christ said, it is finished.
Eso quiere decir que Dios le pidió a Moisés That tells me that God said to Moses que trajeran el segundo animal, to bring the second animal, the second ram, el carnero. the ram. El carnero. Con ese segundo animal, With that second ram, con la sangre de ese segundo animal, with the blood of the second ram, el sacrificio de ese segundo the animal, sacrifice of the second ram, era el holocausto. it was the Holocausto. Holocaust. Y eso significaba And that meant que ese carnero debía ser consumido entero por el fuego. that that ram should be consumed entirely by fire. Nadie comía su carne. No one ate of that meat. Ese carnero, That ram, segundo animal, the second animal, representaba la última parte de la cruz. represented the last part, the last phase of the cross. Cuando Cristo dijo, consumado es. When Christ said, it is finished. Y ese segundo animal And that second ram representa cuando el hombre puede recién entrar a la presencia de Dios. that represents when man can, for the first time, come before the presence of the Lord. ¿Se fija? You understand this? El primer animal The first animal es la puerta. is the door. El segundo animal The second animal es cuando Dios dice, entra. is when the Lord says, come on in. Es la segunda puerta. It is the second door. O sea, no basta para ser consagrado, ser lavado en la sangre. Meaning that it's not sufficient for you to just be washed in the blood. Yo repito esto porque quiero que le quede claro. I repeat this so I want you guys to understand this. Hay que llegar al holocausto. You have to come to the Holocaust. Tu vida tiene que ser consumida. Your life has to be consumed. Conforme a lo que dice Romanos 12:1. According to Romans 12:1, Presentamos nuestro cuerpo present our bodies en sacrificio vivo, santo, agradable a as Dios. a living sacrifice, acceptable to the Lord. Y en Romanos capítulo 6 And in Romans 6, dice que nuestros miembros tienen que ser presentados como miembros de justicia and it says that our members have to be presented as members of justice y no como miembros de pecado. and not as members of sin, Ni adulterio, ni fornicación, or adultery or fornication, ni cosa que se nombra. or anything that is named. Somos gente santa. We are a holy people. Somos llamados a ser santos. We are called to be holy. Pero mientras más lo busquemos, But the more we search for this, más se revelará quién somos. the more you'll see who you are. El apóstol Pablo despertó una mañana Apostle Paul woke up one morning, y mientras se miraba a su espejo, and while he was looking in the mirror, él dijo, miserable de mí, said, I'm miserable. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Who will free me from this body of death? Y en Romanos 8, And in Romans 8, en el versículo 2, in verse 2, dice que hay dos leyes que combatían en Pablo. that there were two laws that fought in Paul, La ley del pecado the law of sin y la ley de la muerte. and the law of death. Está diciendo ley. It says law. Ley es algo constante. Law is something that is constant. No está diciendo pecado. It doesn't say sin. Está diciendo ley de pecado. It says law of sin. En el apóstol había una ley de pecado. In the apostle, he had a law of sin. En mí hay una ley de pecado. In me, there's also a law of Y en sin. ti hay una ley de pecado. And in you, there's also a Y law of mientras sin. tú no lo reconozcas And until you recognize y this, yo no lo and I reconozco, don't recognize this, nunca we avanzaremos. will never go forward. O sea, él dijo, And in other words, he said, si es ley del pecado, if it's law of sin, yo peco lunes, I sin on Monday, peco martes, Tuesday, peco miércoles, Wednesday, peco jueves, Thursday, peco viernes, and Friday, peco sábado Saturday, y peco domingo. and Sunday, Llega el lunes and Monday, y seguimos pecando, and I keep sinning porque es ley de pecado. because it's a law. Por eso la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado Because that's why the Bible says, who says that they have no sin? es mentiroso. They are lying. Un día me tocó disciplinar a una mujer en la iglesia. Once I had to discipline this lady at church. Llamamos a los testigos, como dice la Biblia. We called the witnesses, as the Bible says. Ella negó todo delante de 20 testigos. She denied everything before 20 witnesses. Y la Biblia dice que bastan 2 testigos. And the Bible says that there's sufficient for 2 witnesses to be present. Ella dijo, yo no soy chismosa. And she said, I am not a gossiper. Pero había 20 testigos. But there were 20 witnesses. Le seguimos exhortando, We kept exhorting her, pero ella siguió pecando. and she kept sinning. Un día llamó a mi esposa por teléfono y le dijo, el título que tú tienes de pastora lo compraste en el mercado persa. Once she called my wife and said to her that her diploma as a pastor, she got it at the flea market.
Yo pensé, después de haber insultado a mi esposa, ella no va a seguir yendo a la iglesia. But I thought after she had told these things to my wife, she would probably never show up at church again. Esto ocurrió hace como 2 años. This happened about 2 years ago. Pero el miércoles estaba allí, But on Wednesday, she was there. en primera fila con su familia. She was on the front row with her family. Yo hablé desde el púlpito I spoke from the pulpit. y yo dije, hermana, yo no puedo prohibirle la entrada, I said to her, sister, I cannot prohibit you from coming in porque este lugar es público because there is a public place. y bajo la ley cualquiera puede entrar. And under the law, anyone can come in. Pero desde hoy yo la tengo por gentil y publicana. But from now on, I have you as a Gentile. No me entregue su diezmo, Don't give me your tithe porque usted no es miembro de esta iglesia. because you are no longer a member of this church. La hija estaba embarazada Her daughter was pregnant. y dijo, tengo pérdida, tengo pérdida. And she said, I'm losing the baby. Se armó un show. There was a whole scene. Ella nunca perdió el bebé. She never lost the baby. Ahora tiene un bebé grande y rosado. Now her baby is huge and big. Ellos dividieron la iglesia. They divided the church. Se llevaron 30 personas. They took 30 of my sheep. Pero hubo que juzgar el pecado. But then we had to judge the sin Porque la Biblia dice que hay que juzgar el pecado. because the Bible tells us to judge the sin. Porque el pecado ataca la consagración Because the sin attacks our y consecration destruye la santidad de la iglesia. and it will destroy the holiness of the church. No tenemos que confundir ser amor Can I confuse being someone who loves con ser alcahuetes del pecado. with being someone that hides sin, covers up sin? También tenemos que tener cuidado We also have to be very careful. y discernir. And Discernir. we have to discern. El momento de no arrancar la paja y dañar el trigo. We have to discern that when we take the shaft, the wheat and the shaft, we do not mix them up and take one with the other. Pero Dios da el discernimiento. But the Lord gives discernment. Aunque esa parábola de la paja y el trigo Even though the parable of the hay and the wheat, no se refiere a que la paja crezca en la iglesia. it doesn't mean that the hay will grow in the church. Porque se supone que la iglesia es gente santa. Because we suppose that in the church we have holy people. Esa parábola está hablando de que el campo es el mundo. That parable is talking that the world is the field. Y que en el mundo se sembró paja y trigo. And in the world we have the wheat and the Y shaft. que nosotros no somos los llamados a arrancar la paja del mundo, And we are not called to rip the hay and the stubble out. sino a predicar la palabra. But we are there to preach the word. Dios cambia a la gente. God will change the people. Dios no me llamó a mí a cambiar a nadie. God didn't call me to change anybody. Porque cuando yo intento cambiar a alguien, Because when I try to change someone, puedo destruirlo. I could destroy them. Pero sí Dios llamó a disciplinar a la iglesia. But the Lord did call me to set discipline the church. Cuando estamos en el holocausto, When we're at the Holocaust, ya Dios dice es acepto. the Lord says it is accepted. Pero el holocausto hoy día es Cristo. But the Holocaust today is Christ. O sea, yo me presento en el holocausto That means that I come before the Holocaust con la sangre preciosa del Cordero. with the blood of the Lamb. Y Dios ve la sangre And the Lord sees the blood. y dice, entra a mi presencia. And the Lord says, come into my presence. Nadie entra si no es por la sangre. No one can come in unless it's through the blood. ¿Se fijan? You understand? Y es solamente esa sangre. And it's only that blood. La Biblia dice que hemos vencido a Satanás That blood, the Bible tells us that we have conquered Satan por medio de la sangre, through the blood, por el testimonio de ellos, through the testimony thereof. y derramaron su vida hasta la muerte. And we have laid our lives before death. Eso dice Apocalipsis. That's what Tres cosas como se vence a Satanás. three things that you need to defeat the devil. Por medio de la sangre, Through the blood, por el testimonio de ellos, through your testimony, y derramaron su vida hasta la muerte. and to lay your life before it. Yes. Yo no venzo a Satanás por mi I testimonio, cannot defeat devil because of my testimony, ni por mis obras, nor because of my works, ni por mi sacrificio, nor for my sacrifices, ni por quien yo soy. nor even because who I am. Yo venzo a Satanás por su sangre. I defeat the devil because of the blood of Christ. Porque si yo me pongo a orar Because if I come before the Lord praying, y Satanás viene y me dice, and the Satan comes to me and says, tú estás orando y eres tan malo. you are praying, yet you're so evil. Y si yo le creo a And Satanás, if I believe that, yo le diré, tienes razón Satanás, soy tan malo que me paro, yo no merezco orar. that I would say to Satan, yes, I believe you, I am so evil, so I would get up and stop praying. That's right. Pero también Satanás tiene otra mentira. But the devil has another lie. Puede usar lo inverso. He can use the reverse.
y decirte qué bueno que eres. He can tell you how great you are. Eres el mejor de la You're iglesia. the best in the church. Eres el que hace todo bien. You're the one that does everything great. Eres el más responsable. You are the most responsible. Tú eres el único. You are the only guy. Entonces yo me levanto de la oración Then I get up from my prayer y yo digo, soy el único. and I'm saying I'm the best. Soy Superman. I am Superman. Soy Batman y el hombre araña. I am Batman and Spider-Man together. Soy la última Coca-Cola del desierto. I am the last Coke in the desert. Pero cuando yo creo eso, But when I start believing this, Satanás me hace la zancadilla then Satan trips me y yo caigo. and I fall. Entonces yo no puedo ir a Dios So I cannot just go to God con ninguna de las mentiras de Satanás. with none of the lies from Satan. Satanás me puede decir qué malo eres, Satan can tell me that I'm bad o me puede decir qué bueno eres. or say that I'm good. Y yo tengo que decirle mentira a Satanás. And I have to tell him that you are lying. No soy tan malo como tú, I am not as bad as you, pero tampoco soy un ángel. but I'm no angel either. Como dijo un filósofo, Like a philosopher said, estoy entre el animal y el ángel. I am in between the animal, the beast, and the angel. Porque Pablo dijo Because Paul said que la mente del hombre that the mind of man es animal, is beast, natural natural, y diabólica. and devilish. Y tampoco somos ángeles. Diabolic, and we're no angels. Entonces yo me levanto de la oración So when I get up from my prayer y le digo, and I say, te he vencido I have conquered you por la sangre de by the Cristo. blood of Christ, Ese es mi único mérito. that is the only way, Y yo puedo seguir orando. and I can continue my prayer. Y luego Satanás viene. And then Satan will come again. Y yo entonces lo venzo con el testimonio. Then I have to conjure him with my testimony. Eso es lo segundo. That's the second step. No mi testimonio. Not my testimony, Porque mi testimonio puede tener problemas. because my testimony I have all sorts of problems. Es el testimonio del que habla la Biblia. It is the testimony of the one that the Bible speaks of. Son los hechos de la Biblia. Are the acts of the Bible, No el libro de los hechos. not the book of Acts, Toda la Biblia. the whole Bible. Cuando la palabra de la Biblia When the word of the Bible, se hace viva en mí it becomes life in us, y se hace viva en ti, and it becomes life into you. entonces Cristo dijo, Then Christ says, le dirás a ese monte, you will say to that mountain, échate en el mar, go into the ocean, y el monte se irá al mar, and the mountain will be moved to the ocean. porque es una palabra viva Because that is a living word, de fe faith en mi boca. in my mouth. ¿Tú tienes una palabra viva? Do you have a living word? ¿O la Biblia está toda empolvada en el Salmo 91? Or is your Bible dusty in Psalms 91? Amarilla en el Salmo 91. There's a yellowing in Psalms 91. No sé si esa superstición es internacional, I don't know if that superstition is international. pero en Chile todos tienen el Salmo 91 abierto. But in Chile, everybody opens their Bible to Psalms 91 and leave it at the door. Porque hasta la vuelta del mercado recomienda abrir el Salmo 91. Because everybody says that you should have Psalms 91 open. Todos dicen que hay que tener el Salmo 91. Everybody says they should have 91. En Chile te lo pasan por el cuerpo el Salmo 91. They grab Psalm 91 in Chile and they rub it against your body. Te ungen con el Salmo They 91. anoint you with Psalms 91. ¿Me está entendiendo? Ahora, Now, lo importante the important thing is que tenemos que entender that we have to understand que presentamos la sangre de Cristo that we present the blood of Jesus. y Dios dice sube acá, And the Lord says, come up here. pero todavía no estamos consagrados. But we are still not consecrated. Hay otro paso, There's still another step. porque después que Él dice sube acá, After he says, come up en here, ese subir, as we go up, en ese subir constante a la presencia de Dios, in that constant climb to the Lord, Dios nos va quitando cosas, the Lord starts taking things out of our life. van muriendo cosas, They start dying, things start dying. haciendo morir lo terrenal. God starts killing the things that are of the earth. Vamos de claridad en claridad, We go from clarity to clarity. como el lucero de la mañana, Like the morning star, hasta que el día es perfecto. until the day becomes perfect. Vamos, como dice un viejo himno, That we're like the old hymn states. escalando peldaños, We are going up the steps camino a Canaán celestial. towards Canaan. Tú no puedes volver atrás, You cannot go back, porque el que toma el arado because the one that puts the hand to the plow no puede mirar atrás cannot look back. y tiene que tener fuerza. And you have to be strong. Yo admiro a los campesinos en Chile, I admire the farmers in Chile.
A lo mejor acá no lo hacen a mano ya, Maybe here they don't use their hand plows any longer. pero en Chile todavía harán a mano. But in Chile, they still use the hand plow. Y eso hay que tener You fuerza. have to be quite strong. Y no mirar atrás porque me queda todo chueco. I guess it just goes crooked everywhere. ¿Se me imagina eso? I believe that. Yo nunca he tomado un arado. I have never taken a plow. Soy como Eliseo, I am like Elijah, hombre de ciudad. man from the city. Elías era de campo, Elisha was from the del campo. farm fields. Dios tiene hombres de campo God has men of the fields y hombres de ciudad. and men from the cities. Elías Elijah y Eliseo. and Elisha. Pero mi abuelo tomó el arado. My grandfather took the plow. Era grande y era fuerte. He was big and strong, Y el Hijo de Dios tiene que ser fuerte and the Son of God has to be strong, y grande en las manos de Dios. and he has to be great in the hands of the Lord. Aunque sea pequeño de estatura Even though he's short in stature, o grande de estatura. or even tall in stature, Pero en el espíritu tiene que ser but más in grande spirit you todavía. have to be even bigger. Amén. Entonces después de entrar al holocausto, está en el tránsito de dejar cosas. So after you come to the Holocaust, you're in a transition of leaving things as you ascend to God, El Espíritu Santo trabaja en ese hombre. and the Holy Spirit starts working in that man. La palabra de Dios lava a esa mujer. The word of the Lord and the blood of the Porque Lord dice la washes that Biblia man. que somos lavados en el lavamiento del agua por la palabra. Because the Bible states that we are washed in the word of the Lord. Usted está siendo lavado ahora en el lavamiento del agua por la palabra. You are being washed right now through the word of the Lord. Y entonces Moisés traía el tercer animal, So now Moses had to bring a third animal que correspondía al segundo carnero. that it belonged to the second ram. Era un becerro It was the bull y dos carneros. and two rams. El tercer animal The third animal, era degollado. it was also killed. Y entonces venía And then y le ponían la sangre en la oreja derecha, they would put blood on the right earlobe, en el pulgar derecho de la mano on the right thumb, y en el pulgar derecho del and pie. the right toe. Porque Romanos 6 dice Because Romans 6 que states todos nuestros miembros tienen que ser consagrados a Dios. that all of our members have to be consecrated before the Lord. El oído representaba The ear represents que yo voy a oír la palabra de Dios. that I will hear the word of the Lord. En el pulgar derecho, In the right thumb, que yo voy a trabajar en la obra de Dios. that I will work in the labor of the Lord. Y en el pie, And in the foot, que yo iré donde Dios me mande. that I will go wherever the Lord sends me. Que no estoy siendo consagrado But I am not being consecrated para ser el mejor predicador, to be the best preacher ni un profeta, or a prophet y ni siquiera un obrero aprobado. or even just a laborer. Estoy siendo consagrado I am being consecrated para hacer la voluntad de Dios, to do the will of the Lord, cualquiera que ésta sea. whatever it is. Y la palabra consagrado And the word consecrated, en el original significa in the original, it means esperar. to wait. Una persona consagrada A person that is consecrated es la que espera. is the one that waits. O sea, una vez que Dios te marca Once the Lord marks you en el lóbulo, in the earlobe, en la mano on the thumb, y en el pie, and on the toe, y tú dices, ¿qué hago ahora, Señor? and then you say, what do I do now, Lord? Y Dios dice, tienes que esperar. And the Lord says, just wait. Consagrarse significa esperar en Dios. To consecrate means to wait upon the Lord. Por eso la Biblia dice, los que esperan en Jehová That's why the Bible says, those that wait upon the Lord serán como las águilas, will be like eagles. tendrán nueva fuerza. They will have new strength. El águila vieja The old eagle, se lanza contra la roca it thrusts itself against the rocks muchas veces many times para botar la pluma vieja in order to throw away the old feathers, to y get rid of, salir pluma nueva, and then new feathers will grow. para botar su pico viejo, To get rid of the beak. y debajo sale un pico and nuevo. a new beak will grow. Se renueva It will renew golpeándose contra la roca. by thrusting itself against the rock. Cristo es la roca. God, Christ is the rock. Y dice, el que viene a mí será quebrantado. And the Lord says, whoever comes to me will be broken. Renovará la pluma. It will renew its wings. Tendrá nuevas fuerzas como el It águila. will have renew its strength like the eagle. Y como el búfalo. And like a buffalo. Yo creo que viene a Edmonton I see it that coming to Edmonton. un avivamiento A revival que se llama that is called la unción del búfalo. the anointing of the buffalo.
y la unción del águila. and the anointing of the eagle. Pero como acá es país de búfalo, Because here is the country of buffalo. viene la fuerza de You búfalo have the strength of the buffalo sobre esta over nación. this nation. Y como en Norteamérica, And it's in North America. viene la renovación del It águila. will be the renewing of the eagles. Muchos aguiluchos Maybe young eagles. todavía están en el nido Maybe new eagles are still in the nest. y ya deberían ser lanzados por el águila al abismo. And by this time they should have been already thrusted upon the cliff so they will learn how to fly. Los que son águilas, The ones that are eagles, no teman de lanzar a sus aguiluchos, don't be afraid to jump over the cliff porque ellos volarán. because you will fly. El nido ya está muy caluroso The nest is already too full y hay mucha gente ahí. and there's lots there. Y para que Dios traiga miles, And for the Lord to bring in thousands, hay que enviar las decenas we have to send dozens y las centenas. and hundreds. Y Dios traerá miles, And the Lord will bring Y traerá thousands and millions. porque la Biblia dice que hay que enviar. Because the Bible tells us we have to send. Llegó el tiempo It is time de enviar, to send porque el fin se acerca. because the end times are De coming. los cuatro costados de la tierra, From the four el corners of fin the earth, se acerca. the end is coming. Y Dios sigue preguntando, ¿vivirán estos huesos? And the Lord keeps asking, will these bones live? Y yo digo, Señor, tú lo sabes. And I say, Lord, only you know. Y Dios dice, profetiza sobre los huesos, And the Lord tells me to prophesy over the bones porque vivirán because the bones will live. y subirán tendones And there will come y carne tendons, y piel. flesh. Y habría un ejército de And there will Dios be an army. de pie, An army standing for me. porque la infantería de Dios Because the infantry of the Lord, no son los ángeles. it is not the angels. Los ángeles nos cuidan, The angels protect us. pero la infantería de Dios, But the army of the Lord que luchará cuerpo a cuerpo con los that demonios, will fight body to body with the demons, es la iglesia. face to face, is the church. Los soldados de Dios The soldiers of the Lord son la iglesia. is the church. Y tú tendrás poder And they tell you you will have power para pisotear to escorpiones step on scorpions y serpientes and snakes y toda fuerza del and enemigo. all the Y las puertas del Hades and the doors will open no prevalecerán contra la iglesia. and the gates of hell will not prevail against the church. Tú llegarás como un vaquero You will be like a cowboy y echarás abajo la puerta del and infierno. you will kick the gates of hell Como los vaqueros pateaban la puerta like the cowboys used to kick the y door open, meterás al nuevo diablo. and you will bring in the new people Y tú serás más rápido. and you will be faster Porque el Hijo de Dios es más rápido que el diablo. because the sons of God are faster than the devil. Tiene que ser más rápido. We have to be faster ¡Aleluya! Porque las armas de nuestra milicia because the weapons that we have son poderosas en Dios, dice la Biblia, are powerful in the Lord, the Bible states, para la destrucción to destroy de fortalezas. the strongholds. Un hombre de Dios vio en Latinoamérica A man of God saw in Latin America una fortaleza terrible sobre Ciudad de México. the big strength and over the city of Mexico. Ese hombre es un predicador mexicano. He's a preacher from Mexico. Y ese predicador dijo, sobre mi país y sobre Ciudad de México, vi una terrible fortaleza. And he said that over Mexico and over the city and over his own country, he saw a great strength over it. Y todos los demonios que desde Chile hacia el norte los predicadores echaban fuera, And all the demons that the preachers from Chile all the way to the north had kicked out, escapaban heridos de Chile, de Argentina, de Bolivia, they would run away from Chile, Argentina, Bolivia, wounded, y entraban a esa fortaleza que había sobre México. and they would go to the stronghold that was over Mexico. Y ahí se restauraban. And that's where they restored themselves. Y volvían a la carga. And then they would come back for the Y fight. Dios le mostró a este hombre que no solo sobre México, And the Lord showed this man not only over Mexico, sobre las grandes ciudades that there are over big cities, hay fortaleza. that there are strongholds. Cuando en el año 97 yo estuve en Arica, en In Chile, 1987, I was in Arica, in Chile, in northern Chile, el norte de Chile, and way up north in Chile, 28 horas desde Santiago, 28 hours from Santiago. la ciudad que limita con el Perú. That's the city that in the border with Peru. Pues Chile es muy largo, Chile is a long, skinny tiene country. todos los climas del mundo, It has all the different climates of the world. desde el desierto en el We norte have from the desert up north. hasta la Antártida y la nieve en el sur, We have ice in the Antarctic and the south. y las playas templadas del centro, And we have the oceans that are tempered waters. y los valles y las cordilleras. We have valleys and mountains. Alguien dijo que cuando Dios terminó la creación, Someone stated that when the Lord finished the creation, le sobró un poco de cada parte, he had a bunch of parts left over. y hizo Chile. And then he made Chile.
No sabemos si es así. We're not sure if that's what happened. Pero nuestra canción nacional es muy linda. But our national anthem is very nice. Y dice en una parte And there's a part that states, que es la copia feliz del Edén. okay, it's a replica of Eden. Eso dice la canción, el himno nacional. That's what our national anthem states. Entonces hay fortalezas. So there are strongholds. Y cuando estuve en Arica, And when I was in Arica, estuve en el morro de Arica. I was in the mountain on this hill of Arica. Allí, en ese morro, There, on that hill, Dios me mostró un trono the Lord showed me a throne de un gran principado of a great principal que abarcaba hasta la cuarta región de Chile. that it took even 1/4 of Chile. Arica es la primera región, Arica is the first region of Chile, hasta la cuarta región, up to the 4th region of Chile, hasta las playas de la Serena. and to the Serena, the beaches of Serena. Y era un trono And there was a throne de droga, of drugs, porque por Arica pasaba mucho narcotráfico. because in Arica they have lots of traffic, narcotic traffic. Y era un trono de suicidio, And it was a place where a lot of suicides happened. porque desde el morro de Arica se tiraban los enamorados, Because in that very hill where I was standing, that's where people who fell in love, que eran incomprendidos. that would not be loved back, would throw themselves into the Y ahí se mataron muchos enamorados, And many lovers killed themselves on that. jóvenes solitarios, Young men, ancianos solitarios. even aged old men. Y el día que yo vi el trono, And the day that I saw the throne, subía al morro I went up to this hill, y había un joven que estaba a punto de and suicidarse. there was a young man that was ready to commit suicide. Y yo dije, joven, no se suicide. And I told him, young man, do not commit Y él estaba suicide. colgando de una roca para lanzarse al vacío. And he was hanging from a cliff, ready to let go. Y en ese momento llegó la policía del morro, And at that time, the police arrived as well. los soldados que hay ahí, The soldiers that are in porque ese es un the lugar place. estratégico y militar. Because that's also a strategic point for the army. Y llegó una familia norteamericana And there was also an American family that showed up at the same time. y la mujer le hablaba y hablaba algo de español And the woman she spoke a little bit of Spanish, y le decía, no se suicide, usted tiene un futuro. and would tell them, do not commit suicide, you have a future. Y trajeron a la madre del muchacho. And they brought the mother of the young man. Y yo oraba And I prayed, y ataba ese espíritu. and I would bind that spirit. Finalmente al joven lo rescataron. Finally, the young man was Eso rescued. salió en el periódico de That was esa. even in the newspapers. Lo rescataron. They rescued him. Y yo seguí orando. And I kept on praying. Y yo vi cómo ese principado se iba desmoronando. And I saw that principle, how it was crumbled. Y el demonio que yo vi And the demon that I saw, tenía un gorro parecido al que usan los indígenas del altiplano, they had a style how Bolivia. the natives of Bolivia would wear. Es como un gorro con orejeras. It's like a little hat with earlobes. Pero tenía un traje parecido a los padres de la patria de Latinoamérica. But it had their clothing very similar to what the Spaniards wore when they conquered America. Como San Martín, O'Higgins, Napoleón, Like incluso. Napoleon kind of style. A pesar de que Napoleón es francés, pero así ese traje. Even though Napoleon is French, he had that kind of style of clothing. Pero el gorro era altiplánico But the hat itself was of a native, y tenía una capa. and he had a cape. Y yo lo dibujé And I drew this, y se lo mostré a los hermanos de Arica. and I showed this to the brothers in Arica. 2 meses después, unos hermanos de Arica viajaron a Santiago 2 months later, a couple of these brothers traveled to Santiago y me dijeron, ve este libro. and said, take a look at this book. Era un libro que yo jamás había visto. It was a book I had never seen before. Y salían los dioses de las diferentes culturas. And it showed all the different gods for the different cultures. Y ahí aparecía un dios vikingo And there was a god that was on that pages. con la misma capa, And they had the same el cape, mismo gorro, the same hat, las mismas the botas. same boots. Y decía Dios de lugares altos, And it said God of the most high places, the high de la places, cultura vikinga. of the culture of Viking, El Espíritu Santo the Viking muestra culture. The Holy Spirit showed me, y nos guía a toda la verdad y a toda and justicia. it will show us and guide us to all the truth and knowledge. Viene un avivamiento a Edmonton There will be a revival in Edmonton y sus alrededores. and around it. Pero hay una fortaleza sobre Edmonton, But there's a stronghold over Edmonton, una gran ciudad del enemigo, a great city of enemies. oculto. It is a hidden. Es una fortaleza It is a stronghold que tiene una especialidad, that has a certain specialty destruir to familias. destroy families. Ya Dios me dio su nombre. The Lord already has given me its name. Destruye matrimonios It will destroy
marriages, y la relación de los padres y los hijos. and it will destroy the relationship between the parents and the children. Pero el Señor dice que en los últimos tiempos, But the Lord says that in the last days, el espíritu del profeta Elías, the spirit of the prophet Elijah, que es el espíritu de Dios, which is the spirit of God, porque Dios estaba con because Elías, God was with Elijah, hará volver he will return. el corazón de los padres a los hijos He will return the hearts to y the el fathers, corazón de los hijos a los the padres children to the fathers, y restaurará el and matrimonio. he will restore the marriages. Este no es un mensaje de matrimonio, That is not a marriage sermon, pero usted ve que espiritualmente Dios toca todos los puntos. but you know spiritually that the Lord touches all the. A Dios no se le escapa nada Lord doesn't miss anything, y Dios va a restaurar matrimonio. and God will restore marriages. Y aunque tus hijos no estén acá, también va a restaurar. And even if your sons are not here, the Lord will Dios restore sigue them as well. metiendo el dedo en la herida God will still stick his finger in the wound, para que la herida sane. so that the wound will be healed. Duele. Duele, da But dolor, it hurts. pero sana. It hurts when the Lord sticks his Porque finger in your ninguna wound, herida and sin it will heal it. dolor sana. Because there are no wounds that without any pain will be healed. No tengas miedo que tu herida tenga pus, infección. Don't worry that your wound has pus or infection. Porque cuando hay infección Because when there is an infection y hay pus, and there is pus, esa es una forma que tiene el cuerpo humano that is a form of the body comenzar a defenderse. to start fighting. Cuando hay fiebre, When there is fever, es que el cuerpo se está is defendiendo. that the body is fighting. Pero hoy Dios sacará la fiebre But the Lord today will take away the fever y sacará la pus. and will take away the pus. Dios está hablando profundamente a tu God is vida. speaking to you very profoundly tonight. Dios quiere hacer algo muy grande esta God noche. wants to do something great in your life tonight. Se traía el tercer animal Then the third animal will be brought, y se sellaba con la sangre. and you would seal the person with blood. Y luego ese animal And soon that animal era cortado en trozos. was chopped into pieces. Y Aarón tomaba la espaldilla derecha del animal, And Aaron would take the back of the right side of the animal, la grosura del animal, the entrails and the fat of the animal, los riñones, the kidneys, los the intestinos. intestines. Y Aarón llenaba sus manos And Aaron would fill his hands. y también tomaba el pan sin levadura de la He canasta, would take the bread without leaven from the la torta de aceite, and the oil loaves la torta de hojalatre, and the cakes of como torta mil hojas. the little cakes that they had, the layers cake. Y tomaba todo eso y iba con las manos llenas, And he would take all this with his hands full, con las manos llenas. with his hands full. Y Dios decía, recién Aarón y su familia están consagrados. And only then would God say, now Aaron and his family are consecrated. Porque estar consagrado significa estar con las manos llenas. To be consecrated means to have your hands full. Por eso que la Biblia dice, That's why the Bible states, nadie vendrá a mí con las manos vacías. no one will come to me with empty hands. Porque tienen que estar consagrados, Because you have to be consecrated con las manos llenas. with your hands full. Y usted dice, tengo que matar un becerro, And you're probably thinking, do I have to kill a ram? Or tengo que do traer intestinos en mis I manos, have to bring intestines in my hands? riñones de animal. Kidneys from an animal? No, Nope. hoy tienes que estar tus manos llenas Today you have to bring your hands full de Cristo, of Christ, de la gracia de Dios, the grace of the Lord, del aceite de la unción. of the oil of anointing. Servicio santo significa A holy service means esperar to wait, y luego dar un paso then to step forward y llenarse las manos and fill your hands de la bendición de with the Dios. blessings of the Lord. Porque nadie se presentará a mí, dice el Señor, Because no one will come to me, says the Lord, con las manos vacías. with the empty hands. Y presentaba la espaldilla derecha del animal And we show the right side of the animal como símbolo as a symbol de lo más fuerte del animal, of the strength of the animal, su espalda, the back, porque Dios es fuerte. because God is strong. Y presentaba la grosura del And animal we show the fat of the animal como lo más rico del animal, as the best of the animal, porque la gloria de Dios es rica. because the glory of the Lord is rich. Y presentaba el pan sin levadura And you would show the bread without leaven como símbolo as a symbol de Cristo, of Christ, de la humanidad de Cristo, of his humanity, de que Cristo se hizo hombre. that Christ became man. Y presentaba la torta de aceite And the cakes of oil como símbolo as a symbol de la unción que está sobre of Cristo. the anointing that came upon Jesus. Porque la Biblia dice que él fue ungido con aceite Because the Bible states that Jesus was anointed by oil más que sus hermanos. more than all the brothers.
Y presentaba además la torta de And hojaldre then he would show the cake of layered cakes como símbolo de la fineza, as a symbol of something that's fine, de la dulzura of sweetness, de esta torta. of the sweetness of this cake. Porque Cristo es fino, Because the Lord is fine, es dulce He's sweet, y entra con dulzura. and He comes into your life sweetly. ¿Me entiende? You know what I mean? Y ahí recién Aarón y su casa estaba And consagrado. only then would Aaron and his house would be consecrated. Porque Dios llamó a toda la nación de Israel Because the Lord called upon all the nation of Israel, para que fuera un pueblo de sacerdotes, so that there would be a people of priests, luz a las naciones. a light to the nations. Pero no todo Israel se consagró. But not all of Israel was consecrated. Entonces Dios dijo, llamaré a los levitas, Then the Lord said, well, then I'll have to get the Levites. porque tuvieron celo por Jehová. Because they were zealous for God Cuando el pueblo idolatró al becerro, when the people worshiped the calf. pero no todos los levitas se consagraron. But not all the Levites were consecrated either. Entonces de todos los levitas Dios llamó a la casa de Aarón. Then out of all the Levites, God called upon Aaron's house. Y ellos fueron consagrados para el servicio santo. And they were the ones consecrated for a holy service. Dios quiere llamar a muchos, The Lord wants to call lots of people. porque Dios llamó a 70 Because the Lord called upon 70. y echaron fuera demonios. And they cast out demons. Y se gozaron de que los demonios escaparon. And they were worshiping and they were rejoicing that the demons escaped. Y Jesús dijo, vi a Satanás caer como un rayo. And Jesus said, I saw Satan fall like lightning. Pero Jesús dijo, no se gocen que los demonios huyen. And the Lord said, do not rejoice that demons will scatter. Gócense de que vuestros nombres estén inscritos en el cielo. Rejoice that your names are written in heaven. Porque hubieron 7 hijos There were 7 children. de un tal Seba, The Seba en el libro de los Hechos. in the book of Acts. Y trataron de echar fuera un demonio. And they tried to cast out demons En el nombre de Jesús que predica Pablo. in the name of Jesus, which is Paul was preaching of. Y el endemoniado dijo, And the possessed man said, conozco a Jesús, I know Jesus, sé quién es Pablo. I know who Paul is. ¿Ustedes quiénes son? Who are you? Y pasaron desnudos por ahí por Nazareta para abajo. And then they ran naked down to Sarepta down. Porque no consiste en una fórmula. Because it is not a formula that you use. Su nombre tiene que estar inscrito Your name has to be written en el cielo. in the heavens. Estaban los 70, There were 70. pero entre todos los que saltaban, But out of all the ones that jumped about, Judas también saltaba. Judas also jumped. Y Judas también echó fuera demonios. And Judas also kicked out demons. And Por eso en aquel día el Señor dirá, that's why in that day the Lord will say, no os conozco, grado de maldad. I do not know you. Porque muchos dirán, Because many will say, en tu nombre echamos fuera demonios. in your name I cast out demons. Profetizamos, I prophesied. hablamos en otras I lenguas spoke in other languages. y estuvimos en las plazas donde predicamos. And we were in the plazas where we preached. No es por recomendación, It's not by recommendation. no es por amiguismo. It is because of friendships. No somos socios de un club, We are not a part of a club, somos de una patria celestial. but we are of a heavenly place. Pertenecemos al reino de los cielos. We belong to the kingdom of God. Cuando la consagración recién comienza, When consecration just begins, el apóstol Pablo le dice a los corintios the Bible says that to the Corinthians, que la primera parte de la consagración that the first part of the consecration, es que somos constreñidos that we are constrained o or presionados pressed por amor. by love. Eso dice Pablo a los corintios. That's what Paul says to the Es como Corinthians. cuando usted se enamoró It's like when you fell in love, y el amor lo presionó. and the love just pressed you. Y en Chile uno se enamora y está, en Chile hay rejas en las casas. And in Chile, when you fall in love, most houses have these huge gates, iron rod. Porque no hay tanta seguridad como acá. It's because there isn't much security like here. Entonces hay que rodear de rejas las casas. So you have to surround your house with iron rod. Y cuando uno está enamorado, And when you are in love, en Chile en invierno llueve, llueve y llueve. in Chile in winter it just rains and rains and rains. Llueve a la antigua. It rains like the old days. Llueve de abajo hacia arriba. It rains from the top, from the bottom to the top. Y uno está colgando de la reja And then you're hanging on to these wrought iron bars hasta la 1 de la mañana, until 1 in the morning, esperando a su amada. and you're just waiting for your lover. Eso es el amor. And that is love. O presionado por el amor. You are pressed by love.
Así nos oprime Cristo con su amor. That's how God presses us with His love. Y ese es el primer paso de la And consagración. that is the first step to the consecration. Pero Pablo también le dice a los corintios But then the Bible in Corinthians also states que ya no somos nuestros, that we are not ourselves. We belong to us. somos del que nos compró. We belong to the one that has bought us. Entonces, el amor de Dios no solo nos constriñe, Now, the love of God does not only just press us, sino que el amor de Dios nos compró. but the love of Jesus has also bought us. O sea, Cristo tiene un derecho legal That sobre means that nosotros. Jesus has a legal right over us. Por eso que Pablo le dice a los corintios, That's why Paul said to the Corinthians, ya no soy vuestros. you don't belong to each other. Usted es suyo, Do you belong to yourself? ya no soy vuestros. You do not belong to Y yourself. si tú no eres vuestro, mira a tu esposa que está a tu lado, If you believe that you are yours, look at your wife which is on your side. tampoco es tuyo. She doesn't belong to you either. Ni tus hijos son tuyos. Nor your children are yours. Ni tu casa es tuya. Nor your house. Ni ningún bien es tuyo. Not any of your goods. Todo es de él. Everything is His. Y sin embargo, Pablo le dice a los corintios, And even though Paul said to the people, to the todo es Corinthians, vuestro. everything is yours. Porque somos coherederos Because we are co-inheritors con Cristo. with Christ. Y un día nos sentaremos en el trono de Dios And one day we will sit on the throne of God y de su Hijo. and of His Son. ¡Qué grande trono! Isn't that great? Porque vamos a caer todos. Because we all fit on Todos the throne. cabemos A huge allí. throne. We all fit on the throne. ¡Qué grande trono! But a huge throne. Dice que cosas que ojo no oyó It says that que oído no oyó it says that things that ears did not hear, y que ojo no vio and that eyes did not see, y que no han subido a corazón humano, and that it has not been in the man of heart. Dios tiene reservada para los que le aman. God has reserved that for the people that love Muchos Him. creen que eso va a pasar en el cielo, Many believe that that's going to happen in heaven. pero yo una vez aprendí que eso empieza a pasar aquí, But I once learned that things like that start happening here en el Evangelio. in the kingdom of God. And Oiremos cosas we will see things. que oído no oyó. We will hear things that no one Hay un heard. profeta en el centro de Santiago There's a prophet in Chile, in Santiago, que ya debe tener más de 70 años. that he must be over 70 years old by now. Está hace 40 años profetizando en Santiago. For 40 years he's been prophesying in Santiago. Dios lo sacó de un puesto muy alto en un banco God took him out of a very high place in a bank, y renunció a la gerencia de un banco. and he resigned as a CEO of a bank, Porque un día Dios le habló en el banco because the Lord spoke to him in that bank one day y le dijo, desde hoy no trabajas en el banco. and said, from now on you will not work in that bank. Te irás a predicar You will go and preach. al basural de Santiago. You will preach to the dumps of Chile. ¿Dónde es el basural de Santiago? Where's the dumps of Chile? El centro de Santiago, Santiago, downtown Santiago, donde está el pecado. where the sin abides. Y desde ese día ese profeta And from that day, that prophet está saltando ahí hace has 40 been años. jumping around for 40 years, Y él siempre salta. and he's always jumping about. Y yo le digo, hermano Gutiérrez, ¿por qué usted salta? I said, Brother Gutierrez, why are you jumping about? Y él me dice, porque en cualquier momento despego. Because at any time I'll just take off. Porque Cristo me lleva. Because Jesus will take me. Como se llevó al profeta He Elías. took Elijah. Y él siempre dice, And he's always jumping. cosas que oído no oyó. Things that ears have not heard. Siempre está diciendo eso. He's always saying that. Cosas que ojo no Things vio. that eyes have not seen. Y yo digo, ¿por qué dice eso? And I said to him, why are you saying this? Pero él siempre lo But dice. he's always saying it. Y aparece detrás de los kioscos del diario. And he's from behind these little kiosks. Cuando yo voy me aparece en la espalda. When I go, he appears behind me all the Y yo le time. digo, ¿de dónde salió? And where are you coming from? Y él me dice, usted va a ir a predicar a muchas partes. And he told me you were going to go preach to many places. Pero nunca tire flores. But never throw flowers. No lance flores. Don't throw flowers to anyone. Porque a los muertos se les lanza flores. Because only to the dead people you give flowers. Allá en Avenida La Paz, And there's an avenue called the Peace, or que es una avenida que lleva al cementerio general en it's an Chile. avenue that goes right to one of the biggest cemetery in Chile, the General Lo Cemetery. que Dios le habla esta noche What God speaks to you this night, no serán flores, it will not be flowers. será la verdad It will be truths. para que usted crezca. So you will grow. Pero siempre Dios habla con amor. But the Lord will always speak to you with love. Porque cuando habla el hombre, Because when man speaks, te da con un mazo we hit you with a mallet. y te queda un chillón And then you have a big bump. y te vas adolorido And you go home hurt. con traumatismo encefalocraniano. Te cerrado a la Oh, your mind closed and you don't want to hear about this anymore. Pero cuando habla Dios, But when the Lord speaks, hiere con su espada. he comes with his sword and hurts you. Pero cuando saca la espada, And when he wounds you and takes his sword out, la herida sana the wound will heal. y se va feliz a casa. And you go home happy.
Y esta noche va a dormir And tonight you will sleep como nunca había dormido, as you have never slept before. aunque duerma 4 horas. Even if you sleep 4 hours. Porque escrito está Because it is written que a su amado, to his lover, que a su amada that his love, dará Dios beloved, God will give el sueño. the dreams. El sueño reposado. The dream that will restore you. ¿Me comprende? Do you understand? Yo no sé cuántos I don't know how many. quieren consagrarse esta How many noche. here want to be consecrated tonight? Yo quisiera primero hacer una oración de unos minutos solamente. First of all, Muy I want- corto, yo quiero ser prudente ahora. First, I want to be prudent and I want to just have a Para que small después prayer. ya consagrado tome la cena. And I will have a small prayer for the whole congregation and then No sé si el later pastor está de acuerdo. we'll be ready to consecrate people if Pastor allows it. Porque después la cena va a ser algo diferente. Because afterwards, after we are consecrated, Y nadie debería irse, our communion will be totally different. aunque usted es libre. And you should not go or Porque en leave, Cristo somos libres. although you are free to go. Pero nadie debería irse sin tomar la cena. No one should leave this place without having communion. Porque hay un ángel que la va a servir. Because there is an angel that will serve you. El ángel de Jehová está aquí. The angel of the Lord is here, of Jehovah. Está aquí, hermano. Yes, it's here, brothers. Yo siento su I presencia. feel his presence. Siento cómo se da vuelta. I feel his presence, how he moves about. Como lo vieron los judíos Like the Jewish people saw him. durante la guerra de los 6 días. During the war of the 6 days. O durante la guerra de Yom Kippur. Of the Yom Kippur. Y el ángel daba vueltas. And the angel went about in circles and went around them. Y los árabes se rendían. And the Arab people surrounded. Aunque tenían 100 tanques contra uno. Even there were 100 tanks to 1. Porque Dios estaba con ellos. Because the Lord was with them. Un día andando por la costa de Chile. Once I was walking down in the coast of Chile. No puedo terminar sin decir esto. I cannot finish without stating this first. Dios me dijo. The Lord said to me, Jacob cruzó con un callado. Jacob crossed with one. Y cuando volvió, estaba sobre 2 campamentos. He crossed with one rod, but when he returned, he was over 2 camps. Y dijo Jacob, And Jacob said, menor soy que todas las misericordias, I am the lower of all the mercies and the smallest of all the mercies. pero yo crucé este Jordán con un callado. But I crossed this Jordan with one rod, Y después de estos años he vuelto sobre 2 and campamentos. now I have returned over 2 camps. El Espíritu Santo me habló en las costas de Chile, The Lord told me in the coast of Chile el año 2003, in the year 2003, 24 de enero del 2003, 24th of January 24th, 2003, un año casi justo. just about a year ago. Eran las 8 de la mañana y había neblina, It was 8 in the morning and it was a dense fog. porque fue muy al sur de Chile. It was right down to the southern Y Chile. aunque era verano, ahí es muy helado. Even though it's summer, it's still very cold down in southern Y en Chile. medio de la neblina se veía apenas a medio metro. And the thick fog, you could only see about 2 feet in front of you. Y las olas reventaban en mis pies. And then the surf would just crash against my Y feet. yo caminaba kilómetros por la orilla del mar. And I walked many kilometers down on the beach of the ocean. Y apareció una luz entre el mar y la neblina. And there was a light between the ocean and the fog. Y yo me puse a llorar And I started to cry. ante la presencia del Eterno. And I wept before the Lord. Y el Dios Eterno me dijo, And the eternal God said to me, 2 campamentos. 2 camps. Y me dijo el Señor, ¿tú sabes cómo yo bendije al pueblo judío? And he said, you know how I have blessed the Jewish people? ¿Tú sabes cómo lo bendije? Did you know how I blessed them? Que aunque ellos se alejaron de mí hasta el día de hoy, Even though they have walked away to this day, no hay comerciante judío que sea pobre. there are no business Jewish man that is poor. Y el Señor dijo, ¿tú sabes cómo bendije al pueblo norteamericano? Do you know how I blessed the North American people? Porque ellos pusieron en el dólar, Because they have put on their dollar bill. en Dios confiamos. In God we trust. Pero el día en que esa frase sea retirada, But the day that those words are algo taken profético caerá. out of the bill, something prophetic will happen. ¿Por qué Dios bendijo a ese pueblo judío? Why did the Lord bless that Jewish people? Y a ese pueblo de esa nación tan grande como son los norteamericanos, And even that nation which is huge like the North Americans, siendo que eran gentiles. even though they're Gentiles. Porque su constitución y su fundación Because their constitution and their foundation se basó en la palabra de Dios. was based upon the word of the Lord. Yo veo que Canadá es similar. I see that Canada is very similar. Y acá hay muchos protestantes. And there are a lot of Protestants in this country. Pero muchos protestantes But many Protestants, han transformado they have transformed
en una religión el cristianismo, They have transformed Christianity into a religion. como cualquier otra iglesia, Just like any other church. como todas las iglesias, Like all the other churches. como estar en una misa. It's like being in a mass. Pero Dios quiere ponerle vida a esto, But the Lord wants to bring life to this place. porque Dios bendijo los dos campamentos. Because the Lord blessed both camps. Dio las fuentes de arriba, He gave the waters from the above Y las fuentes de abajo. and the fountains from below. o sea, Dios bendice espiritualmente So God will bless you spiritually y también materialmente. and He will bless you materially. Yo sé que se exageró mucho. I know that this is kind of exaggerated. Yo era un predicador que a todos le sacaban dinero. I was a preacher that could take money from anybody. Y cuando Lázaro resucitaba, And when Lazarus was revived, hasta Lázaro venía con dólares de adentro de la tumba. and even Lazarus would come to me with money from inside the tomb. Todo mensaje apuntaba a lo material. All of my messages pointed to the material things. Y eso tampoco está bien, And that isn't right either. porque no todo es material. Because not everything is material. Porque Dios primero da las fuentes de arriba Because the Lord first gives the fountains from the above, y the luego waters da from las above, fuentes de abajo. and then He gives the waters from below. Pero sí Dios prospera. But the Lord will prosper you. Porque hay un salmo que dice Because there's a song that states que seremos como árboles that we will be like trees plantados junto a ríos de agua viva planted by rivers of living waters. y todo lo que haga prosperará And everything that I will do will prosper. y su hoja And its leaf no caerá. will not wither. Que diferente a lo que dice el Nuevo Testamento It is different to what the New Testament en states el libro de Judas, in the book of Jude. donde dice que hay árboles que son otoñales. There are things that are seasonal. ¿Usted sabe lo que es un árbol otoñal? Do you know what a seasonal tree is? Su hoja cae Its leaf withers porque está 2 veces muerto because it is twice dead y 2 veces desarraigado. and twice leafless. ¿Ve? Pero aquí no hay nadie así. But we don't have anyone like that here tonight. Porque usted no hubiera venido a escuchar este mensaje. Because you would not have come to listen to the sermon. Usted no estaría si el Espíritu Santo no le trae. You would not be here unless the Holy Spirit has brought you. Dios quería que usted escuchara este The mensaje. Lord wanted you to hear this message. Tanto los latinos como los canadienses. So much for the Latinos as much as the Canadian people. O de otra raza que hubiera. Or any other race that has come here. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que los que están aquí That everyone that's here no son una nación, are not a nation. no son la tribu de Leví, You're not the tribe of, son la familia de Aarón. you are the family of Aaron. Y Apocalipsis dice And Apocalypse or que Dios Revelation nos states hizo that the Lord made us reyes y sacerdotes. kings and priests. Aquí está la familia de Aarón. Here we are, the family of Aaron. No te preocupes por el que no vino. Don't worry about the one that didn't come. Eras tú. It is you. Eres tú. It is you. A mí Dios me lleva a iglesias muy grandes. The Lord has taken me to huge churches. Y en una sola iglesia siempre están los 6.000. And in one church there were about 6,000. Es una iglesia muy grande de un pastor que estuvo 8 horas en el cielo. There was a pastor that went to the heaven for 8 Y que el hours. video ya está llegando a Canadá. And there's a video of him that's coming into Canada. Pero la mayoría de las iglesias grandes donde voy, But the majority of these few churches where I go, por X motivo siempre en Chile nunca están todos. but for whatever reason, in Chile, not everybody always shows up. Porque Dios me ha dado un mensaje para un ejército. But the Lord has given me a message to His army, Un ejército de Gedeón. a Gideon army. Los demás se devuelven. The rest of them will turn back. Es para los valientes. It's only for the brave. Por eso aquí hay gente muy especial. That's why there are people here that are very special tonight. Y no hay que ser profeta And you don't have to be a prophet para discernir to discern que cada uno de los que está aquí that each one that is here tonight tiene ministerio muy grande. has a ministry, a huge ministry. Tiene ministerio. They have a huge ministry. Y Dios lo va a usar para los últimos tiempos. And the Lord will use you for the last days. Póngase de pie para que llene sus Stand manos. with me so you may grab it. Voy a orar un minuto por ustedes. The Lord will fill your hand and pray for you this minute. No voy a orar por cada uno, I will not pray for each individual porque haríamos vigilia. because we'll be here all night. Voy a orar por todos, I will pray for all of you, pero Dios pondrá la mano sobre cada uno. but the Lord will pour His hand upon each one of you. Y Dios ahora al final me ha dicho que mire hacia arriba, And the Lord says, tonight you have to look upwards porque ustedes también son muy importantes. because you're doing something very important. Y Dios les va a dar una armadura, And the Lord will give you a shield. porque tienen mucho que hacer en la obra de Dios. But we give you an armor because there's many things that you have to do for the Lord. Porque ya no soy vuestros. Because you don't belong to each other anymore. Yo quiero que todos ustedes cierren sus ojos. I want everyone to close their eyes. Y lo primero que digan es, And the first thing you say is, no soy de mí mismo. I do not belong to myself.
No soy de mí mismo. I do not belong to myself. Dígalo por tercera vez. No soy de mí mismo. Say it for a third time. I do not belong to myself. Soy tuyo, Señor. I am yours, Lord. Me compraste. You have bought me, No a precio de oro, not with gold ni de plata, or silver ni de piedras preciosas, or precious stones, sino por la sangre but you have bought me with the blood, de tu Hijo Jesucristo. the blood of your Son Jesus Christ. Ahora yo te pido, hermano, que tú me escuches solamente. Now, brothers, I ask you just to listen for a moment. Mejor dicho, escucha al Espíritu. Better said, listen to the Spirit. Porque no soy yo el que habla, sino el Señor. For it's not I that speaks, but it's the Lord. Por este vaso de barro, Through this clay vessel. extiende tus manos Extend your hands y deja que Dios te las llene. and let the Lord fill them. Porque cuando tus manos estén llenas, Because when your hands are filled, estarás consagrado you will be consecrated para el servicio santo. for the service of a holy service. Espera un minuto y deja que las llene. Just wait for a minute. And let Espíritu Santo, llena esas manos Holy Spirit, fill these hands de estos hombres y mujeres of these women and these men. que vinieron hasta ti. I have come here before you. Yo veo un pueblo. I see a people. Tú me dijiste hace muchos años You have told me long time ago que yo iría a un pueblo that I would go to a people de lenguaje difícil, of different language, de otra lengua, of a different language, pero que yo no tuviera miedo. but that I should not fear. Pero yo me encuentro con un pueblo But I find myself with the people que es blando de espíritu, that are soft in their hearts, que deja que el aceite corra, that they let the Holy Spirit, the oil, run through, que tienen el mismo corazón que yo tengo. that they have the same heart that I have, Porque yo me creía único, because I thought I was the only one. pero Dios me dijo hay 7,000 más But the Lord has told me there are 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, that have not bent their knees before Baal, ni lo han besado. nor has kissed them. Levántense los Elías, Stand up, Elijah. levántense los Elías, Stand up, Elijah. levántense los Eliseos, Stand up, Elijah. porque Dios está llenando sus manos. Because your hands are being Estas mujeres y estos hombres, llena sus manos, llena sus manos, llena sus manos. Fill their hands, Lord. Siervo Marvel, Marvin, prepara a tu pueblo, prepare your people, porque este pueblo because this people es la puerta, are the doorway puerta del norte. to the north. Lenny, Lenny, prepárate, prepare yourself, Lenny, como la otra puerta del norte, as another door to the north, porque en esas puertas because in those doors, entrarán ángeles. angels will come through. Viene la última batalla, There will be the last battle. será terrible, It will be terrible, pero Dios está con ustedes but the Lord will be with you en su ministerio. in your ministries. Los otros ministros que están aquí, The other ministers that are here tonight, las puertas, the doors, las puertas. the doors. Dile, Señor, muéstrame la puerta Ask the Lord to show you the doors donde el ángel where the angels, se detendrá. when the angel will come in. Vienen, aleluya, So they're coming. carros Carts, de fuego chariots, fire chariots. bajando con los ángeles There are chariots of fire coming down with angels a pelear la última to batalla. fight the last battle. Miren el aceite como cae sobre este hombre, Look at the oil, how it's poured upon this man. porque este hombre será un gran ministro. For this man will be a great minister. Este hombre tiene un corazón de niño This man has a heart of a child. y unas manos que serán llenas de And semillas. his hands will be filled with seed. Y yo veo muchos corazones postrados. Many hearts. Deje que el espíritu de su presencia And the spirit of the presence of the Lord los llene. fill you. Dios está hablando. The Lord speaking. Conságrate. Consecrate yourselves. Dile, eterno Dios, Say, Eternal Father, estoy ante ti I am before you en el tiempo in the time, que se abrirán las puertas de hielo in the time that the doors of ice will be open. para el avivamiento final. So there will be a last revival. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Miren cómo cae el aceite. See the oil flow. Siente el aceite caer. Yo lo veo caer sobre ustedes. Ahora, ahora, ahora. Oh, I feel the oil. Deja que el aceite caiga. Sabachina la basada. Thank you, Jesus. Cada uno de ustedes ahora tiene un ángel detrás de ustedes. Each one of you has an angel behind you tonight.
Cada uno de ustedes tiene un ángel detrás de Each ustedes. one of you has an angel. Detrás de estas mujeres de Dios Behind these women of God, hay grandes there are ministerios. great ministries. Hay grandes There are great ministerios. ministries. Son Déboras que llevan la There are lanza. Deborahs that are going. Son mujeres de Dios que pelearán la There are batalla. women of God Hay who un will fight ángel the detrás de battle. ustedes. Detrás de estos hombres de Dios Behind these men of God, hay una conquista. there is conquering. Son los Josué You're the Joshuas del último of the last tiempo. days. En sus In oraciones, your prayers, oren por Jerusalén. pray for Jerusalem. Bendigan Jerusalén. Bless Jerusalem. Y oren por el último And tiempo. pray for the last days. Porque viene el día de la fiesta de las For trompetas. there will be the days of the feast of the trumpets. Y el arcángel tocará trompeta. And the archangel will blow the Llegó el trumpets. tiempo. It is time. Recibe unción. Receive your anointing. Recibe unción. Receive your anointing. Receive your Sabashana Masai. Cuerno de aceite de Samuel. horn of oil of Samuel Cayendo sobre sus vidas. upon you. Upon your Unción. anointing. Manto de Jehová. Covering of Jehovah. Sabasheri Viva Sanamaya Namasai. Tendrán hambre de Dios. You will have a hunger for the Lord. Hoy día empieza una gran hambre. Today you will have a great hunger. Hambre de Dios. A great hunger will begin tonight. Será tan grande You will have such a great hunger for the Lord. que mañana querrán estar solo de rodillas. That tomorrow you want to be alone on your knees. Esta noche de madrugada Dios los despertará This morning God will wake you y querrán orar. and you'll want to pray. Y el ángel se parará junto a tu cama And the Lord will send an angel stand y su before your bed. espada seguirá And moviéndose. your sword will keep moving. Seguirá moviéndose. Will keep moving. Seguirá moviéndose. Seguirá Sword will keep moving moviéndose. upon you. Seguirá moviéndose. Hay sanidad There is healing. espiritual y física. There is physical and spiritual healing. Espiritual y física. Spiritual healing and physical healing. Enfermedades muy antiguas serán sanadas. All the infirmities will be healed. Y heridas en el espíritu y en el alma. And all wounds will be healed. Heridas antiguas And all wounds que Dios sanará. that the Lord will heal. Dios sanará nuestras casas. The Lord will heal your homes. Restaurará tu He matrimonio. will restore your marriages. Salvará a tus He hijos. will save your children. Sanará tu casa. He will heal your house. Cuando pongas el pie, When you put your foot, ahora en la noche, now at night, this night, Dios entrará contigo. the Lord will go into your house with you. Nadie te podrá hacer frente No one will be able to lose you. todos los días de tu vida. Nobody will be able to stand against you all the days of your life. Como estuve con Moisés, As I was with Moses, estaré contigo. I will be with you. Josué 1:8 será tu promesa. Joshua 1:8 will be your promise. Como Dios ya lo ha prometido, As God has already promised, que tú guardarás todo ese libro that you will take off that book y harás prosperar tu camino. and you will prosper your ways. Y entonces te irá bien. And then it will go well with you. Dios te consagró. The Lord has consecrated you. ¿Tú lo crees? Do you believe it? Porque todo es por fe. Because everything is by faith. En Dios todo es por fe. With God, everything is by faith. Dios te consagró. God has consecrated you. Dios los consagró. God has consecrated you. Dios los bendijo. God has blessed you. Dios los bendijo y los Blessed consagró you and has consecrated you para el servicio santo. for the service of His holy name. Ahora tú puedes decir, Now you can say, heme aquí. here am I. Yo les declaro algo. I will declare this to you. Este ministerio This ministry y todos los que están aquí, and all the ones that are here, Dios los saca del anonimato. God will take you out of the anonymous, Como sacó a David as He took out David del anonimato, out of the anonymous, de la cueva de Adulán. out of the cave. David estaba chorreando aceite. David was pouring with oil. Ya estaba ungido, He was already anointed, pero le faltaba la unción del reino. but he needed the anointing of the king. Dios lo sacó de la cueva God took him out of the cave con todos esos 600 hombres. with his 600 men. Dice que eran los afligidos, They were the ones that were afflicted, los quebrantados the broken, y los endeudados. and the ones that had debts. Pero después se les llamó But then afterwards they were the ones called los valientes de David. the men of David, the great warriors, the valiant men of David.
¿Cuántos valientes van a salir How many men of valor will we have here tonight de la cueva espiritual that will leave the spiritual caves para ir a buscar to go and search, la unción del reino? to search for the kingdom anointing? Reciban Receive it. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Recibanla. Receive it. Son la casa de Aarón. You are the house of Aaron. Son real sacerdocio. You are a holy priesthood. Son reyes You are kings y sacerdotes. and priests. Son reinas You are queens y sacerdotes. and priests. No son menos que eso. You are no less than that. Yo pido a Dios I see God que en un segundo that in 1 second puedan ver sus vestiduras that you may see your clothing, así de reojo, and you see a glimpse of it. porque los veo con capas de Because príncipes, I see you guys with con vestidos de princesas. and like princesses. Los veo como esos reyes y reinas antiguos I see you clothed like the old kings and queens de los grandes palacios de Europa, of the old European countries, como en los cuentos de hadas, as in the fairy tales. pero son reyes y reinas del reino de los cielos. But you are kings and queens of the heavens. El rey de la oscuridad The king of Judah no tiene nada con ustedes, has nothing to do with you. porque ustedes son del reino de la luz. The king of darkness has nothing to do with you, I'm sorry. Porque ustedes son del reino de la luz. Because you are of the kingdom of light. ¿Siente el aceite? Do you feel the oil? Están acorazados. Antes de tomar la Santa Cena, Before we take the Holy Communion, antes de tomar la Santa Cena, before we take communion, yo quiero que esa unción que ahora tienen, they want that anointing that you have on you que now, está sobre usted, that is on you right now, que tiene llenas sus manos, that has your hands filled, la use cada uno con su hermano, su hermana, o su esposa o su hijo que está al lado. that each one of you will use it with your sons or daughters or friends or neighbor next to you. Y que antes de entregarle al pastor Marvel para que continúe con la And cena, before I turn it over to Pastor Marvin, yo quiero que abrace al que está al lado. I want you to embrace the one next to you, Pero abrácelo con la unción que Dios le dio. but hug them with the anointing that the Lord has given on you. Abrácelo con unción. Hug them with the anointing, O al que Dios le diga, so that the Lord will say, profetícele, prophesy to them, bendígalo. bless them, Porque esta noche because tonight es noche de bendición. it's a night of blessing. Gracias, Espíritu Santo.